Ambalmao, on y a Abalam sou Madame Sissé, Ramata Sissoko, ano batantira kabo Atlanta, États-Unis. Bien sungalo kalo tle shegi. Mbedwo uke. Mon sera kasu, ya rabbi ala kasu noya anye ka kalo ban. Munu maseka ke ni bana yu bali ube fenu yu bali ala ka noya uyi. Akera tle fly. Akera famay mama kenyinaye. Ambalmao. Aw ira nyabala mali be kan atani tabulu mi ati fo dusu kashi tukuni dusu kashi kon bana kashi bana il repose en paix au bana dugu jeni au bana dugu clan au bana galon o kon bana nyagami shweni antemeno beka ambi yoro min bibina mali ka existence mali yere ka toli comme jamana kuturu o de problème bibina aw chamanya foko aw bado ko système ye galoué ko ibe ka sigira election kera galonka o ye mogo san o ye galonti o ye shoni ke ka jamana sigi aw chaman sona aw ka beta election législative la ko parce que ko naw mata o bena mogo do sigi munu fara beta o nyaka mituni an wo mango fen fla di kama anti fakwata folo banabi coronavirus munu yera démocratie yera créer ulu ka dugula ulu ko ay kanga election boama ko parce que adama denni o ka geleni victoire election o tarola flana ango election amba do galondo yoro mi mogo beta mogo sara keme fla keme nani ka voter o bisa ke tnya o galoyi o tara o chaman dara la o tara o chama amba o bebunya mogo yi présenter ça atoli quel que soit votre parti you know abeka ka anwa amba o bebunya o chaman tara parce que abefa ka jamana jo mais ni femme kara galon ka nyara ba ko galon al na tara ma do ngabe ke galon utara ka papi o nyagami munu gayna ka fulu ma gay munu ma gay ka fulu gayna ka be nyagami nyona adu suka shi bunyana mais on ma étonné on dabale baba on fouille la parce que ma do ka mont ma galondo malila kalanti duminiti couranti jiti awra nyaba da o segeni me chugumi segente jabu yawo ala ma segen kankande jamana marachu jamana maraba o de ye mali segen problème kele ne be malla bibina marachu ni maraba e joyi anga président ibeka munela mani sigira galon ka beba ro ko galondo ama jamana de hakili sigilente jamana de dusu dalintala o ye folo yi flana atese kake adalilu tabulu adabali tabulu halna nyam pankan chuka wolo ki ka nyelema atna sekake andu tisaka continuer ka famba ndu nyobe sa dongu da mambalma obe sa dugu be jeni dongu ante ko ke akakan malion ka wili ndebe nyeshi mali chew ani mali musoma mali demsinu ani mali mokorobaw mali chefariu ani mali musofaru aw munun ko maliko aw munun ko mali deun ka here nkamba aw de mabi aw ko nyeba na ka desera atese kake amba nyini aw fe aw ka fara anka anga wuli amena marché ni won aw ka me malien bedema malien mali e nyeba la ko jamana be tabulo jugu kan kambe dema an nyesli do ka wuli ka fo aka fanga bla aka bla ala kama anya ala kama fo tinya chamande mais c'est ça an sera yoro mimna amba dana temete an saka temeni nga chwashi marché beke kuluba sebeni koro ka chidama akabla barabi kan ko odi straka on be se ka gouvernement de transition sigi mawbe mali la chewni muso munu nyo horo munu bu yera do munu hakili ka bon o be se ka jamana mara fo ka mara o bi o bana shibe malla million tani kononto olu be se ka mara wa ambu de me fana na hakili na ambu de me na ndusui tanke ibe ka be mali nye mali se ka tanye aw chaman ko way ambe fara ta election na pas parce que ambado tinyado menamata ubina anyakami nu ya anyakami bebe bo ambulu o awtaro ma anyakami obela ango galone do système de galoni ambika ngo de kele wa système o kele ne ba yele ma jamana nyamba mi nyaka président afla ne sumela sisemina chef de file de l'opposition combien de jours khali jamana nyama ka wuli na dano doro ma malien nganga wuli wallahi sumela kam le ni dama o kanga malien be la wuli parce que ni dogali de mali yera ka culture ma quoi ni dogali de mali yera ka
an ka relation mi yɛrɛ bɛ hali siyaw ni ɲɔgɔn cɛ nin dɔgɔyali de an ma nun kala Sumela Sise ma di président ma pinka batuna hakwado hakwafu wala ka bore zai ma koino de langati jina I hinkanto bore ma tunde hakai kane ir arma ir baba ir hasa ir chef de file de l'opposition président de l'URD o kan mina hali mo ko wili ku cheselo make o kan ga jabana nyama malo o ba yira déjà ka kan ga démissionner le même jour o de kama ma nyini be fe ni be Mali kono ani nem yi fe mouvement association parti jekulu na bibulu ay faranyonka jekulu nyama aw yewuli Mali chawni muso aw yewuli anga faranyonka kata yira ibekala enseignant aw ka sarama daw mo dusu ka shibi ngala aw fara folo aw ka nga fara jama kan jama ba ko kata foy aka fanga yimbla bosa an hakili ka sigi parce que direction tala plan tala dabali tabulu adali le foy tabulu ata kuna atanya atako do atese kake wadana ya fana min kan ga daka otaka parce qu'on peut pas diriger un pays quand on n'a pas la confiance du peuple quand on n'arrive plus à inspirer le peuple même Demsene Fitini personne n'est inspiré ika kuma te lame ika ke wale te lage hal ni kuma na on ba ta finya fe parce que amadi ka kuma rete do de asebe papier ka dro ka dima do amba don kwa do ante continuer ka an yere na ka jamana di on fa ante continuer ka ke pour la ni même malien be fe la jeunesse consciente faut y kana ou décourager comme il y a faut que l'air madame ne faut franchement amala dame wallahi kelay ate dabla fo domi jamana kaka hiere ma horonyata anyo de fo Mali imna ko Mali mana kambo Mali akande bo biawi nyeta kele bado ko nyeta kele bado na meta nyawo kele o de serabi beki chestre ko sa yaka fsali malu anyo be fo yi amba répéter tout ni cette lutte ça continue nous sommes engagés déterminés et personne et rien ne peut nous retourner faut être enseigné ko fe wallahi alaka masaya kilindro abana on est déterminé on veut mettre fin à ce désordre taronda zeitaranda mimanda taranda hayeku kanu wodi njenjari rugo wodi njenjari ngati hongani ngati suba nga bi shaka nga bor ku banana tari shi hon shi suba ante tu mo shi ko galunka ambe tinyedu nofe malla aywili kawjo ni boli kera obeka bo ambe tade fo kuluba fo sebeni koro aka fanga imbla wasanga jamana tanga seka nga jamana jo anga ekolu ka daile anga baraw ka ke anga karu ka fwa anga seka hakili yero soro ka faranyonga ka jamana yero jo kele misen ou ka dabla Moussa yi ni fo Madu yi ni fo non on n'est pas dedans on n'est pas là pour faire les luttes des gens on est là pour lutter pour une nation qui est en train de périr devant l'humanité Malien be ni be Mali koka ika bara mini ki boloma bo drome kele mandogo ba kele mancha ka chikata malla ka fo ni mouvement ka kele anga kele ni be Mali kono isi ni be takata idabe douala ikloni ndiabe douala amunu ka dalu ma ko démocratie ba ta voter atara voter o yaoshi anga ka motu ngo galombo mais au bête problème ambe bi ñokon fe amunu gayna wo munu ma gayan ka bo be ma parce que ta tara voter ba ko galombo atara drop sur du fou aba do na mata do ba be nyaka ma ko fe donc jusqu'à présent du courage à la jeunesse c'est un appel à la jeunesse consciente malienne cette jeunesse déterminée engagée qui est l'avenir de la nation de vous lever pour sauver la patrie na ma wuli ka ojo Mali bida ay wuli ka ojo ay ñogon mine ay ñogon buna ay ñogon dafa aw de tay sini nunu ye sambi wuro la sambi ci be satola do yani santanche ma aw de tay sini aw de do minata aw de mode minake do aka no lulage ante jigula yere ante jigula u ka bla do ka ta an nga jamana do an continuer voilà merci beaucoup à la prochaine Kambe.